Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories di na matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Nay mga rason nga nung makailata sa usa ka tawo. Anaara nato kung isipon nato silang nga curse o blessing. Ikaw ka barangay, naa ka ba'y tawo nga di makalimtan? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi mo yatong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Rowan nga giuluhan taog kita-kits. Dear Papa Cholo, tawagan lang ko Rowan. Nagtrabaho isip product canvasser sa usa ka private company. Naminaw ko kaniadto sa imong programa dihang natanggong ko sa grabing traffic samtang angkas sa motor. Ang imong programa mao'y gi-play sa tupad namo nga jeep. Maong misunod na gyud ko sa pagpaminaw nimo after adto. O karon, kalit ko nga nakahuna-huna nga unsa kaha kung magsuwat ko bahin sa akong storya sa imong programa. Gawas nako. Naimpluwensyahan sab nako si mama nga maminaw sa radyo. Og makaingon ko nga mas adik pa siya nako. Og mas daghan pa siyag na paminaw sa imong mga story online, gawas pa nga permi siya maminaw sa inyong station kada alas 12 sa udto. Ma? Mga una ta. Dali na kusina. Uy, anak. Kahumot sa imong giluto. Unsa pa na, ha? Oh, unsa pa? Imong paborito. Uy, tinuwang manok nga daghang kapayas. Oo, ma. Bebe. Ay, salamat kaayo nak, ha? Nana, sige mga una ta. Kay lami, kay ning imong giluto da. Oh, lami yun na, ma. Kay with love manan akong pagkaluto. Oh, sige ha. Akong hukman. Tinuod! Lami kayo nak! Kitams? Kay bawo ko nga paborito na nimo ang tinuwang manok. Mao nga nagkat-on yun ko unsa ang pagluto ini with love. Kay patagkaon nimo, ma-feel gyud nimo ang akong love. Ay, salamat gyud kayo nak ha. Pinangga gyud kay ko nimo ug wa ko nimo pasagdi. Kay mama ko tika. Nganong pasagdan man tika? Ay, kaya raman gud nako sa kong kaugalingon anak. Busa ikaw dili ka angay mabalaka nako. Ma, basin asa na siya ni Padong istorya ha? Ang akong buot ipasabot nga ikaw mag-girlfriend ka na anak. Kay kung nabalaka ka nako nga wa may mubantay nako, maong wa ka pa magka-girlfriend. Ingnunti ka nga kaya ko ang akong kaugalingon. Kay ba ako magluto para makakaon ko? Ibaw ko, ma. Siyempre, ang imong mga luto makaya akong pinakalami nga natilawan, no? Maubitaw nga niliwat ko nimo, di ba? Baya. Giulog-ulogan pagyukos akong anak. Wa ko magulog-ulog ni mama. Nagsulti lang ko sa tinuod. Oh, sige. Pero, nga nung wa ka pa man gihapoy girlfriend, ha? Wa ka ba'y nagustuhan sa imong mga kauban sa trabaho? O kaha, mga babae nga imong nailan? Wa, ma. Ug wa sab ko mangita. Bisa na, anak. Nindot gihapon nga naay hinikugma. Ay, daoy. Kalit kong nahinomdom sa story nga bago lang na akong nahuman o paminaw sa Barangay Love Stories. Ay, grabe, nak. Nakahila ko, kay malipayon sila pero wa sila magdayon sa ending. Yes, ma. Pero dili tanan. Bless nga magkauyab. Ayaw pagsultian na. Uy, unsa ka ba? Basin bayag maulitang guwang ka ni Ana, ha? Oo, wam siya daw tang pagkaulitang guwang, ma.
Kisa, musod kong relasyon nga, di day na ako kayang barugan. Ngano pang mauman ay imong gihuna-huna? Nahadlok lang ko nga, may sama kong papa. Anak, Rowan, dili ka gyud mahisama sa imong amahan. Kay managlahi mo. Kung di man ko maparihan niya, di sa ko gusto nga maparihan ni mo, ma. Kay until the end, love gyapon ni mos papa. Bisag permi kaniyang pasakitan o sultian o mga sakit ng puong. Dili na ko kaya nga biyaan ang imong papa. Kay nahibaw ko nga way mo ati maniya. Maong giunungan nako siya hangtod sa katapusan niyang ginhawa. Ug gipasaylo na nako siya, anak. Kaniadto pa. Nganong napasaylo man ni mo siya, ma? Sa ingon ni ana lang kasayon? Kay love man nako siya. Kung nahigugma ka sa usa ka tawo, kahibaw kang magpasaylo. Love na ko si papa. Pero, di na ko siya mapasaylo. Nahal, ay pasag din ha. Nagtuo ko nak nga moabot ra ang adlaw nga mapasaylo ra sab nimo ang imong amahan. Kay nahibaw ko nga puno sa gugma ang imong kasing-kasing. Ayaw pasag ding mawa na, tungod lang sa ang gibuhat nako kaniadto. Oo, dili siya maayong bana para nako. Pero maayo siyang amahan nimo. Iya kang gipaedukar, gipadako ka. Igo na nga higugmaon nimo siya. Sama sa akong pagmahal niya, anak. Sa pagamatay sa akong amahan, Papa Cholo, puwerteng hilak ni Mama. Pero ako, bisan usa ka lusok sa luha. Wa. Kapila na sab ko miingon ni Mama kaniadto nga buwagan si Papa. Pero grabe ang gugma ni Mama sa akong Papa. Ug ako, tiga ang akong kasing-kasing para sa akong amahan. Nga mo'y hinungdan nga wa ko'y mayong ehemplo sa gugma. Pero nausab ang tanan, Papa Cholo, dihang naila-ila ko ang duha ka tiguang nga magtiayon nga sila si Lolo Amorsolo ug si Lola Dolor. Lola Dolor, glamian kay minimama sa binignit nga maghihatag namo. So as a thank you, nagbibing ka, Miss Mama. Ni Ao. Ay, salamat, Ruan. Naghasol ka pa yun. Ay, dali, sud. Sige. Dili ba na mapilit sa akong posteso? Ha? Wala ba ko kay Baula? Depende. Bebe, ambi na. Ako lang unang tangtango na akong posteso kung mukaon ko, ana. Aron malasahan gud na ako ang lami sa bibingka. Oy, ingna imong mama nga salamat. Way sa payan la, oy. Asa man si Lolo Amor la? Ay natog si Amor kay naglaeng iyang lawas, apo. Wa ko'y kauban nga magtambay din sa among grahe kay may trabaho ang among apo. Ikaw, may klase ka ba? Wala. Maayo untag okay ra si Lolo. Pareho ina siya nga. Magpakaayo kay mingawon ko sa among mga istorya kung masakit siya dugay. Sige. Akong ingnon. Ay. Okay ra ka la? Pwede ra ka makikistorya na ako samtang nipahuway si Lolo. Good listener ba ako? Kahibaw ko, anak. Gaiskutan ka sa akong bana, matagigayong magstorya mo. Nalingaw siya ni Rowan. Basta salamat. Nga bisag unsaon, nahupay ang iyang kamingaw sa iyang mga apo nga lalaki. Kay sagad baya sa among mga apo, atoan naman sa Amerika. Oo, pero magkaistoryahan ay pamandaw mo sa cellphone. Pero sa miaging buwan, hangtod karon, dili na kaayo. Ang uban, nagkapuli ka sa trabaho, ug doon na kaugaling ang pamilya. Ang ilang oras, dili parehas oras nato. Kung adlaw din dito gabi Ug sa miaging adlaw, si Amor, main sister nga, makig-video call sa iyang mga apo. Naghuwat siya, hangtod nga nakadlaw na lang. Mautingaling naluya kay Waitog. Ay, mayor sa mas Lolo la. Kinahanglan na siya
tuog og igong pahuway. Oh, maugyod. Maungging na nako siya nga. Dili na lang mo bangon siyang higdaanan. Ug matuglag maayo aron maulian siya sa sunod nga mga adlaw. Nagtuo ko nga, mamahay ra gyud na dayon si Lolo la. Salamat, Ruan, ha? Kay naa ka. Bisan pa man may kaistorya ko. Sa tibuok na kong kinabuhi, si Amor agiod mo'y akong gisaligan. Sud sa dugay na namong panag-uban. Pero kayo ba kag unsay katawanan? Unsa man la? Kay bisag pila na kadekada nga nagpuyo may isip magtiayon. In love gihapon ko niya. Kay labing kainang tawhana. Diha niya na ko mabati ang gugma. Nga wa ko gyud batia sa una na kong bana. Ha? Naa kay unang bana sa wa pa si Lolo la? Oo, pero dili may kasado. Pero naa may tulo ka mga anak. Gibiyaan ko niya kay namabay siya. Una paglabay sa pipila ka tuig, nakaila ko ang imong lolo. Customer siya sa jewelry store nga akong gitabahuan ni Adto. Mapalit ko no siya gold necklace para siyang uyab. Gitabangan pa na ako sa pagpamilig nindot. Hala, paglabay sa duha ka buwan, mibalik man siya sa akong trabahuan. O gusto niyang iuli ang kwintas nga iyang gipalit. Maingon ko di na mahimo. Ang rason, kay wa na sila sa iyang uyab. Niyang gibaylo siya slain. Mao to, ako na lang daw ang maong kwintas, kay wa man sila ang kahatagan. Nya, gidawat nimo ang maong kwintas, Lula? Wa, giingnan ako siya, ihatag na lang sa uban, sa iyang pamilya, o ni kinsa. Nisugot siya, pero nananghid na ako, nga ubanan ko siya. Kay gusto niyang ipahungaw ang iyang kalagot. Nisugot ko kay may sister man nga dawaton gyud na akong kwintas. Kahibaw ka, apo. Dili mangguguhilig og mga jewelries, ilabi nag mga mahalon kaayo. Kontento na lang ka ikugwa o kaha kanang baratohon lang. Aw, parehas mo ni Mama. Di misod siya hilig og mga alahas la. Pero, unsa may nahitabo ninyo ni Lolo nga nagsabot man mo nga magkuyog? Way nahitabo namo. Unsa man pagtuon ako, si girl. Lola ay, di na maoy akong gipasabot. Ibaw ko. Nagkomedya lang ko, oy. Pero, mas nagkailamis imong lolo ni Adto. Sa unang higayong migawas daghan pa ang misunod. Then one night, ni-confess siya nako. Miingon siya nga nakagusto na siya nako ug dili isip higala. Gusto daw ko niyang mauyab. Pero ako siyang gibalibaran. Kay wa ko mangitag uyab adto nga time. Ang akong gipangita, mao ang mga mahan sa akong mga anak. Nasayod si Amor nga may karelasyon ko kani Adto og niresulta sa tulo ka anak. Pero wa kadto makapugong sa iyang pagpangulitaw nako. Nagkauyab Nisugot kong pakaslan siya. Og opisyal na siya nga nahimong amahan sa akong mga anak. Gawas pa ni Ana, naanasad mi upat ka anak. Dako ang pamilya namo sa akong bana. Lisod kaayo, magpadako og daghang anak. Pero nalipay kaya nakaya na mo sila. Mao nga karon nga tiguang na gipahimusla na mo ni Amor ang matag higayon nga magkakauban. Swerte mo ni Lolo kay nagkaila mo la. Dili swerte ang tawag, kundi grasya. Grasya. Maong dili gid nako kaya. Kung mawa siya sa akong kiliran. Dili nako kaya nga mahilayo ni agdugay, apo. Sa pagbadayon sa mga nahitabo sa panglawas ni Lolo,
Wa na ko kakita niya nga magtambay sa ilang garahe kay mas subsub man siya sa sud, sabay o bakaha sa ospital. Gawa sa iyang sakit, nakadungog ko nga nagka-Alzheimer siya ni adtong panahona. Paspas kayo ang mga panghitabo. Wa na mo damha. Ug sa paglabay sa mga adlaw, ni samot ang iyang sitwasyon. Pero I know mas sakit sa part ni Lola kay dugay na sila ni Lolo. Apan naapay mayong mga adlaw nga si Lolo kalmado ug maayong musulti. Usa kay gayon ni ana, gihangyo ko sa ilang apo nga bantayan ko si Lolo sa ospital kay kinahanglang atimanon niya si Lola sa ilang bahay. O kay wa man pud sila'y suod nga paryente dinhi. Wa ko magduha-duha sa pagtabang. Og ni adto ko aron mukuyog kang Lolo Amorsolo. Nalipay ko kay naabtan ako siya nga nagpahiyom nako. Sudla lang si Lolo Juan. Palihog lang ko nga bantayan o na si Lolo kay wa man ko'y makaatiman ni Lola sa bahay. Ay, way kaso oy Rina. Ako'y bahala ni Lolo. Gimingaw na sab ko makikistorya niya. Salamat Juan ha, nga naa ka kanunay para nilang Lola o Lolo. Ug sama na sab sila nga akong tinuod nga mga apuhan. Sige na, adto na sa Lola kay basin og nangita na to nimo. Ako na bahala ni Lolo Amor. Sige, salamat ha. Adin ako. Excuse me. Room 201 ni Sir Amorsolo de Jesus? Yes, Yes. nurse. Ngano? Ihatod lang ako ang tambal nga imno ni Lolo niya. No. Ako na. Ako na bahala ipainom aning Lolo. Salamat nurse ha. Sige, excuse. Sige Juan, ikaw rin bahala din he. Adin ako. Sige. Amping ha. Ruan, uy, apo ko, maayo kay mibisita ka na ko din Dugay na kaayo kung wa kita ni mo dong. Taod-taod na sa kadini sa ospital Ay, di na ko gusto din oy. Kay gimingaw na ko sa mong bahay o sa mga tanong nga akong bisbisan matagbunta ko hapon. Ay, pero mas gimingaw ko sa imong Lola Dolor. Gimingaw sabdi mo si Lola Baw ka, kanusta sa mo to out din Kay murag, di pa man ako kayang mulakaw oy. Pwede na ba ko mo pauli sa among bahay? Wapos ako kay Paolo Pero basin ug-ugma, muan hito sila kuyog sa imong mga apo. Unta, kay gusto na gud na ko siyang makita. Bisa kasabaan ko niya. Bisan og yaw-yawan ko niya. Ay okay na para nako. Basta makakita ko niya og makadungog lang yun ko sa iyang tingog. Magkita ra mo pag-usab ni Lola kung mamaayo ka na, Mag-standby biya mi sa inyong grahe o mag-istorya permi. Gusto na yun ako nga buhaton pag-usab ng mga butanga. Pero, murag di na nako mahimo na apo. Ay, luya na gyud. Unya, ay sakit ang akong lawas. Ayaw pag-ingon, anak. Nagtuo ko nga mamaayo ka ra. Gusto kong mutuo sama nimo. Pero atong atubangon ang kamatuuran. Nga tiguang na gyud ko. Basin kung bata pa nga akong lawas, makasugakot ko ining sakita. Pero baw ko. Feeling na ko, hapit na kong mamatay, Ruan. Di na mo kaya kung mawa ka. Una-una as Lola Dolor. Mag-uol siya pag-ayo kung biyaan ni mo siya. Pinangga kay kang Lola. Lapod na ko siya.
Siya ra ang babae nga gusto na kong makauban ug minyuan pag-usab. Kung naapay sunod nga kinabuhi. Busa manghinaot ko. Inaot dunggon sa Dios sa nga kong pagampo. Nga magkita pa may pag-usab ni Tulor. Kung mawa naming duha ni kalibutan na. Lo, uway mawa niyo ni Lola. Mag-uban pa mo sa dugay panahon. Gusto unta ko pero gikapoy na ko. Gikapoy na si lolo mo. Murag bisan no sa mag-give up na ning akong lawas. Naguulang ko kay kinahanglan kang mag-una. Pero wag ko magmahay. Kay maayo ug malinawon ko sa kalibutan. Sawa pa ko mawa. Nahimo kong amahan sa dagan nga mga anak namo. Ay nahimong apuhan sa dagan sang mga apo. Pero labaw sa tanan, maayo kong pagkabana ni Tulor. Di yun ako makalimta ang matag istorya o leksyon sa kinabuhi nga imong gitudlo na ko, Lo. Nga bisag, dili ko tinuod ni mga apo. Imo kong giisip nga murag kadugo. Salamat sa tanan, Lo. Salamat kayo. Why na kaso, apo? Why kaso? Hindi naman sang kinahanglan nga mahimo di kang kadugo para tatahon ti ka nga tinuod nga apo. Kimahal ko ikaw, Ruan. Kay diha nimo nakita ko ang akong kaugalingon sa akong pagkabatanon. Kay sugad gibiyaan ko sa akong ex-girlfriend sa wa pa na ako nahimamat ang imong lula. Habi pa na ako katapusan na kato sa kalibutan. Kinabang habi na ako nga. Di na gyud ko mahigog magbabay. Nga labaw pa niya. Mao nagkaingon ko sa akong kaugalingon na kaisiranan na ako ang akong kasing-kasing. Wa ko maibaw. Kunigugmaon pa ba ko sa imong lula Dolor. Pero gikaon ako tanan kong gisulti. Pero ako magmahay. Kay nakita siya sa akong kasing-kasing. Siya ang akong gipili nga akong higugmaon. Siya ang babae nga akong gisaa sa Diyos sa hamong kaminyoon nga ako gayong ampingan o panalipdan samtang buhi pa ko. Mao nga karon nga di na ko makahimo. Pwede ba ko nga mangayog pabor kanimo, apo? Oh, sige. Unsa man na, Lo? Ikaw nang bahala sa imong lula kung galing mawa na ko. Kanunay siyang pakikstoryay, ha? Lingawa siya, aron dili na siya kanunang maguna-una na ko o ka mahindomdom. Ing na siya, nga unsa ng uso karon ninyo mga batanon, kana bang magkita na lang mo sa sunod hikayon? Kita-kits? Mau ka na. Ing na si Dolor. Kita-kit. Pagkaugma miadto sa ospital ang ilang apo kauban si Lola Dolor
og nakahigayon sila sa pagstorya ni Lolo Amorsolo, Papa Cholo. Pero wa ko naminaw sa ilang gistoryahan kay di nako angay pa ni adto. Pero di ko ganahan muhawa kay after sa akong pagstorya ni Lolo kagabi lain na gyud ang akong pamati. Pero nigawas ko sa kwarto og nipalit kog kape sa duol nga convenience store. Unya nibalik ko og milingkod sa waiting area sa ospital. After mga 30 minutes, nakita nako ilang apo nga naglakaw sa hallway og nakita ko niya. Nalipay siya kay nagtuo siya nga mipauli nako. Papa Cholo, nakahigayon mi nga magstorya bahin sa kalambuan og panagstoryahanay nilang lolo og lola. Ang ilang apo miingon nga nanamilit na si lolo kang lola. Buta nga di gustong dawato ni lola. Gibati nako ang kasakit o kaguol ni atong mga punga kay timailhan ka na nga mubiya na siya. Wa ko makatingog ato nga time kay bisan ako naglibog og naapektuhan. Ang akong gibuhat mao ang pagpaminaw og pagampo sa ilang apo og pag-uban nila kay kibaw ko nga di sayo ng ilang giagian. Sa samang adlaw, after 6 hours, mipahuway na gyud si Lolo Amorsolo, Papa Cholo. Mihilak si Lola Dolor ug bisan ako, wa makapugong sa akong mga luha. Sakit kaayo mawad-an og minahal. Bag-o ang maong feeling nako kay sa pagkamatay sa akong papa. Wa ko nihilak. Anak, nagmata ka pa ba? Pwede bang musuod ko sa imong kwarto? Oo, ma. Wa na ilak ang pultahan. Sud lang. Last day ron sa haya ni Lolo mo Amorsolo. Dili ba lang tamo bilar, anak? Gusto unta ko pero di ko kibahon sa ang pag-atubang si Lolo. Ha? Unsay buot mong ipasabot, anak? Na kay problema? Makasulti ka kang mama mo. Wa ko'y problema, ma. Ang buot ko ipasabot, basin di na ko magwanta kung makita na ko sa Lolo nga ingon ni Ana. Wa na kinabuhi. Kay mas naanad magugo nga makita na ko siya nga kusgan og istoryador. Pero tungod sa nahitabo, di na nako makita sa Lolo nga ingon ni Ana. Nakasabot ko nimo. Kay nahibaw ko nga nasuod kaniya. Hasta sa iyang asawa. Pero anak, mauna kini ang imong katapusang kahigayunan nga makakita sa imong lolo. Kay ilubong na siya ugma. Gisultihan ko ni Lolo ni atong gabi isawa pa siya mawaha nga. Ako na kuno'y bahala ni Lola Dolor. Kanunay kuno ko makigistorya kang Lola aron dili kayo siya bigaon kang Lolo. Pero naglisod ko, ma. Kay, saan man ako ni kung nagbangutan sab ko gimingaw ni Lolo. Basin gipasabot sa imong lolo nga kung maayo na ang imong gibati. Basin makita ni Lolo nga ni Lolo mo nga isog ka, anak. Kay kung maguol ang imong lola, makapagaani mo sa iyang kasing-kasing. Mao nga love kay kanila bisag dili kanila tinuod nga apo. Love pod kay nako sila, ma. Uban nila, nabati ko nga doon ako'y tinuod nga lolo ug lola. Daghan kong nakatunan sa kinabuhi, gikan sa mga kasinatian nga ilang gipaampit. Mapasalamaton kay ko nila kay giisip ko nilang tinuod nga apo. Pasalamat pod ko nila. Kay nakailami. Maayo silang magtiayon. Daghan sab sila gitudlo nako. Labi na bahin sa gugma o paghatag og bilis sa kaugalingon. Daghan ko na-realize sa kinabuhi, anak, nga makaingon ko nga waday na ko gihun-ahuna kung kanus ako nahikog mapag-ayo sa imong papa. Bisan pa sa iyang gibuhat nako. Katawanan,
Kay gipasagdan ko nga abusaran ko sa imong amahan. Tungod lagi kay love ko siya. Pero gisultihan ko sa imong lula nga dili sayop ang mahigugma. Nakagusto lang ko sa sayop nga tao. Pero wa ko nagmahay kay niabot ka sa akong kinabuhi, anak. Ikaw ra ang bugtong. Ikaw ra ang maing butang nga nahitabo sa tanan nga dili maayo nga mga butang nga akong naagian sa mga kamot sa imong amahan. Mao nga love kaayo ti ka, anak. Love sab kaayo ti ka, ma. Gikan pa sa akong pagkabata, hangtod sa akong pagdako nga nag-antos ka. Nagpabilin ka ni Papa. Tungod og alang nako. Pasaylo asab ko kay nagduda ko sa imong gugma. Nagtuo ko nga di nimo kayang biyaan si Papa bisag ipasakitan ka na niya. Pero karon nasabtan ako. Kado nagidaghang batang sa gugma. Ug bisag posibleng masakitan ta kung may gugma ta. Maugyapon ay labing nindot nga feeling. Muna'y perming iistorya ni Lolo ug Lola nako. Ilabi na sa ilang love story. Tinuod. Nalipay kong gipaambit nila ka na nimo, anak. Nalipay sab ko. Og muangkon ko nga dakong butang ang pag-usab sa akong pagpanglantaw sa gugma tungod nila ba. Giparealize ko ni Lolo nga dili ko angay mahadlok magmahal. Tungod kay wa ko'y maayong ehemplo niining atong pamilya. Giingnan po ko niya nga kung mahigugma ta, kay bahaw sabtang mo pasaylo. Ug kung pasayloon ta sa atong minahal, mabag-o ang atong kinabuhi. Sakto ang giingon sa imong lolo, anak. Ay, naon sa bawi. Kalit man lang hinuon kong gibingaw niya. Ako sab, ma. Saman, dili ka gihapon ganahang bulakaw. Gusto na, ma. Gusto na kong makakita ni Lolo. Sama sa giplano, miadto mi sa katapusang haya ni Lolo Amorsolo aron makita siya, Papa Cholo. And while there, wa jud ko kapugong sa paghilak. Pero maayo na lang kay naluoy og gigakos ko ni Mama. Unya naasab si Lola Dolor nga mikuyog sad namo sa pagsimpatiya. Sakit kayo kadtong mga gutlua apan nasayod ko sa kinailadman sa akong kasing-kasing nga naa na sa maayong kahimtang ang akong apuhan. Nga di na siya bation og sakit kay ang atong Dios kauban na niya sa langit. Gisultihan sab nako si Lola Dolor bahin sa hangyo ni Lolo. Apan sa adlaw sa iyang lubong, giingnan ako si Lolo nga inig-abot sa panahon. Magkita rami ug mag-uban sa sunod nga kinabuhi kung tinuod man gani ni. Papa Cholo, nagpasalamat kog balik sa Ginoo kay nakailan ako si Lolo ug Lola. Dako kayo sila impluwensya sa akong kinabuhi ug pagkatao. Mao nga human ko mangayo og permiso sa ilang apo nga i-mention ang ilang storya sa inyong programa, wa ko magduha-duha sa pagpaambit niini. Pero naa ako'y masubo nga balita para sa atong mga kabarangay. Kay si Lola Dolor namatay usa lang kabuwan human gilubong si Lolo Amorsolo. Kalit kong nahinumdum sa gisulti ni Lola na ako kaniadto. Gadi niya kaya nga mahimuwag og dugay ni Lolo. Basin mauni, iyaha dayong gisunod para mag-uban na sila sa kinabuhing dayon. Dahil salamat Papa Cholo kung imong pilion nga i-feature ang storya sa akong kinabuhi og mga tao nga nahimong blessing sa akong kinabuhi. Hinaot nga sama nako, makat-unsab ang atong mga kabarangay niini og ma-inspire. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso ug kabarangay, Rowan. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon
ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon ka barangay, ug salamat.